जय जगन्नाथ बंधुगण आपने केमिति अच्छे मुझे आशा करुँच आप निश्चित भलरे थे। एवं अगस्ट मास चली वर्षा ऋतु चली एनवायरमेंट मॉइस्चर रही चलतु यही लकी आंब गचरू आम मैंने कि भाव बजार मिलूा लकी आंब पट प्रस्तुत करा जानिबा। ए वीडियो रे मु गोटे बाय गोटे स्टेप संपूर्ण स्टेप टी आपन मन को जणाइबी कि भाव में लकी आंब गचरू लकी आंब पट प्रस्तुत करें आप घरे बिना पैसा ता विषय में संपूर्ण तथ्य देवी। तेणु आपण मैंने वीडियो को अंतिम पर्याय पर्यंत निश्चित देखंतु। जदि वीडियो को चैनल को प्रथम थरक आसचंती ताने चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु। चलंतु वीडियो को देरी न आरंभ करिबा। मु आपण मानकु व्यू गार्डन को स्वागत करूछि। जो भाव में वीडियो देखि पारुथिबे लकी आंब गछटी जो मु आनिकी पुती थी से गछटी बहुत लंबा हो सारी। यही लंबा गछरू लंबा बाहुरु आमे माने एबे लकी आंब पट प्रस्तुत करिबा। प्रथमतः आमे लकी आंब स्टेम को काटी नबा। आपण माने स्टेम को एभଳି भाव काटिबे जो भଳି भाव कि से स्टेम रु पुणी थरे आपण मानकर नोड प्रस्तुत हबो एवं गछटी पुणी थरे सेठिरु 2-3टी नोड बाहरिबो। एभଳି भाव में मु लकी आंब स्टेम टी को काटी आनली। से भଳି भाव में आपण माने लकी आंब स्टेम को धीरे धीरे करी काटी आनिबे। काटी आनला परे या को केमिति मु प्रस्तुत करूची चलंतु जानिबा। आप माने तळ पर्सन रु सब पत्र को झड़े देबे एवं ऊपर पर्सन रे पत्र को किछि रखिबे एवं 4टी लेखा नोड करी आपण माने या को छोट छोट पीस रे काटी नेबे। लकी आंब गछ को आपण माने जे भलिया देखुथिबे मु स्टेम टी को तळ आडू सब पत्र झड़े देछि एवं ऊपर आड़े केवल पत्र रखी अछि। तेणु आप पुणी सीजर माध्यम लकी आंब गछर 4-5टी नोट छाड़ी छोट छोट पीस रे काटी रखिए। ये भाव में काटे जो भाव में कि आप निजे जापे तल पर्सन टी कौटी एवं ऊपर पर्सन टी कौटा। ये भाव में आपने लकी आंब गछर 3-4टी स्टेम करने एवं तल पर्सन आप पत्रटी झड़े देवे एवं ये भाव में आप लकी आंब गछर स्टेम को कटिंग करने। मुझे भाव में केतगुड़ी स्टेम को कटिंग करने वीडियो रे देखि पारुथिबे स्टेम गुड़ी को कटिंग करके मु केतगुड़ी रखी एवं आउ केतगुड़ी आपने जानीपे मुझे भाव में बहुत गुड़िक स्टेम को कटिंग करी नहीं अच्छी। आप भाव में स्टेम को कटिंग करने। कटिंग कर सारा आपने कौन करेंगे प्रत्येक स्टेम रे तल पर्सन टी तल को ऊपर पर्सन रे आम कैंडल माध्यम से कैंडल लगे सब ऊपर पर्सन को बंद करदे जहाँफल कि फंगस लगे ना फंगिसाइड लगे ना एवं स्टेम टी सुस्थ रही तल आड़ू रूटिंग आप मैंने देखो वीडियो रे मुझे भाव में स्टेम को नौ स्टेम रे ऊपर मो कैंडल माध्यम लगे दूची एवं ताको सुखाई रखीदे। ठीक से भाव में आप मैंने सबू स्टेम रो ऊपर पर्सन जेटा रे कैंडल माध्यम बंद करदे। जब बंद हम फंगस लगे ना एवं गछटी सुस्थ रही। देखिपे मु सबू स्टेम रो मुंडे जो महम को लगे प्रस्तुत कर एवं जो गुड़िक पत्र लगी से पत्र स्टेम गुड़ी को गुछाई धरी आप गोटे लेयर करी सब पत्र स्टेम को गुछाई धरिए एवं ताकू आप मैंने टेप माध्यम जदि पाखे रंगीन टेप थी ताले आप रंगीन टेप लगे पारे देखापी भल लगे। नचेत आप प्लेन जो भाव में मु प्लेन सेलो टेप यूज करुँचे से भाव में सेलो टेप को यूज करी भल भाव में टाइट करी आप मैंने आगे बांधिदेवे। गोटे लेयर बांधि सारा भल भाव देखूँ मुझे गोटे लेयर बांधि सारा साइज कर दूसरी जमी गछटी ठिया रही तापरे आप मैंने कौन करेंगे आउ लेयर प्रस्तुत करवा जो भाव में मार्केट रू मिलता है। पुणी गोटे बड़ स्टेम गुड़ी को नवा बड़ स्टेम गुड़ी को नहीं गोटे पर गोटे साइज करी रखिया
ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ଟେପ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ଚାଲିବା, ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ରଖିବେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମହମ ପୋର୍ସନଟି ଉପରକୁ ରହିବ ଏବଂ ଅଦର ସାଇଡ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ତଳକୁ ରହିବ। ଏବଂ ଥରେ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଟେପ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟାଇଟ୍ କରି ଗୋଡ଼ାଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେ ଲେୟାର ପାଇଁ ଆମେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଗାଇ ଚାଲିବା। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଭଳି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ଭାବରେ ଟେପ୍କୁ ଧରି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟିଏ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଲଗାଇ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। କିଛି ହେବନି, ଟାଇଟ୍ କରି ରହିବ। ଆମେ ଟେପ୍ ଲଗାଇଛୁ ତେଣୁ ସେ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ୱାନ୍ସ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଛର ରୁଟିଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଖୋଲି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବନେଇଦେବା। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍କେଟରେ ଟେପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କିଣିବାକୁ ମିଳେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବନେଇ ଦେଇପାରିବା। ତେଣୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଟିକେ ଢିଲା ହୋଇଯାଉଛି ବି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଟାଇଟ୍ କରି ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଇଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବେ। ତାପରେ ଆମେ ତଳ ପର୍ସନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତଳ ପର୍ସନଟି ଏବେ ଫାଙ୍କା ରହିଲା। ତଳ ପର୍ସନରେ ଆମେ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ପାଉଡ଼ର ଆଉ କିଛି ରୁଟିଂ ହରମୋନ୍ ଲଗାଇଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ରୁଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତଟି ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଛଟିର ରୁଟ୍ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଭଳି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ପାଉଡ଼ରଟି ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ରୁଟିଂ ହରମୋନ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗଛର ସବୁ ପର୍ସନରେ ଲଗାଇବି। ଆପଣ ରୁଟିଂ ହରମୋନ୍ଟି ଗଛର ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଲଗାଇବେ, କାହିଁକିନା ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ବାହାରେ, ନୋଡ୍ ଏରିଆରୁ ବାହାରେ। ତଳ ପର୍ସନରେ ରୁଟ୍ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ତଳ ବର୍ଷରେ ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରୁଟ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ତଳ ନୋଡ୍ ଏରିଆରୁ ବାହାରିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲଗାଇଦେଲି ଆପଣମାନେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଲଗାଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି ଏବଂ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ରୁଟ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରୁଟ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିଯିବ। ଏଇଭଳିଆ ରୁଟ୍ ଡେଭଲପ୍ ଯଦି କରିଯାଇଥିବ ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ରୁଟ୍କୁ କଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିନେବା। ଆପଣମାନେ ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ କଟିଂ କରିନେଲେ ସେ ଆହୁରି ରୁଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ରହିଯିବ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୂଆ ରୁଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗଛଟି ଆଉ ଭଲ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଲମ୍ବା ରୁଟ୍କୁ କାଟି ଦେଉଥିବେ, କାଟିକି ଟ୍ରିମିଂ କରିଦେଉଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ତା'ର ଗ୍ରୋଥ୍ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଆସିପାରିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ରୁଟ୍କୁ କଟିଂ କରିଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡଲକୁ, ସେଇ ବଣ୍ଡଲକୁ ମୁଁ ଏବେ ଏଇ କାଚ ପାତ୍ରରେ ରଖିଦେବି। କାଚ ପାତ୍ରରେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଇଛି
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହି ରଖେ କାଚ ପାତ୍ରରେ ଟିକେ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ଆଉ ଟିକେ ରୁଟିଂ ହରମୋନ୍ ମୁଁ ମିଳେଇଛି ଏବଂ ଏଇ କାଚ ପାତ୍ରରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖିଆ କରିଦେବି। ଖିଆ କରିକି ଏହାକୁ ମୁଁ ଛାୟାଦାର ଏରିଆରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରଖିଦେବି ଆଉ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ରୁଟ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିଯିବ। ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ରୁଟ୍ଟି ଡେଭଲପ୍ କରିଯାଇଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲକି ଆମ୍ବ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଜାରରେ କିଣିବାକୁ ମିଳେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନ କିଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଲକି ଆମ୍ବର ଷ୍ଟେମ୍ ରହିଅଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଲକି ଆମ୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଥିବା ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଘରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ତାହାର ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବି। ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ଉପରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।